बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल का जो वाक़या हुआ है ना, आप इसको माशाल्लाह संजीदा लोग हैं और आप इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप आई विटनेस हैं। चूँकि वो ऐसा वाक़या था कि जितने लाशें निकलती थी, मसलन 5 निकली तो उसने क्या 5 लाशें निकली। मैं जब गया तो मैंने आके कहा कि 28 है, तो रात को 28 भी चल रही थी। बाद में कहा कि 50 हो गई, वो भी चल रही थी। फिर 60 हो गई, वो भी चल रही थी। तो कौम को कंफ्यूज किया जा रहा था कि गवर्नर क्या कहते हैं, आईजी क्या कहते हैं और वज़ीर दिफा क्या करते हैं। ऐसी बात नहीं है, चूँकि ये एक अलमनाक हादसा था और एक ऐसा काम हो गया था कि पूरा एक मस्जिद का निसफ हिस्सा जो है वो गिर के उसमें लोग फंसे हुए थे और तकरीबन 19 से ज़्यादा उनसे निकले हैं। अभी तक 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं। और इस वाक़या पर हम सबको अफसोस करना चाहिए। ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क दुश्मनाना सर इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं और पुलिस चूँकि आज से वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि कल तक तो वही काम हो रहा था कि जो ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो फौत हो चुके शहीद हो चुके उनके लवाकिन को इतला दे। तो ये सारा एक प्रोसेस था। अस्पताल में भी एक जमे गफ़ीर था। आज इंशाअल्लाह ताला ये इस पे लगे हैं और बहुत जल्द इस पर तो तकरीबन ये तय हो गया कि ख़ुद का शमला था। ये तो तकरीबन तय हो गया, लेकिन अभी रिपोर्ट आ रही है, DNA भी हो रहे हैं और हर तरफ से उन्होंने अपनी इंटरोगेशन शुरू की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस तरह क्या समझते हैं? नो ना, मेरी 2-3 इसमें बेहसियत है। चूँकि मैं बिजनेस कम्युनिटी से बड़ा क्लोज़ रिश्ता रखता हूँ। मुल्क की माशी सूरत आप मुझे बताएं, आप ख़ुद मुझे बताएं, कौम बताए कि एक इलेक्शन ज़मनी जो 35 सीटों पे हो रहा है वो कुछ दिन पे उसका शेड्यूल अनाउंस हो गया। वो कुछ यानी सूबाई असम्बली के इलेक्शन से शायद 10-15 दिन पहले हो। कितने दिन? देखो, अकल की बातें करेंगे और फिर उसके 10-15 दिन बाद सूबाई इलेक्शन होंगे और फिर उससे 3-4 महीने बाद फिर इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के। तो एक पर मांगे 26-27 अरब रुपए, एक पर मांगे इसी तरह 22-23 अरब रुपए और एक पर मांगे 56 अरब रुपए। तो आप बताओ, हमारे मुल्क में ये है? तो क्या सियासतदान बैठ नहीं सकते हैं कि ये एक ही दिन में कर लें? ये सारी उम्र एक दिन में नहीं हो रहे हैं, कौमी असम्बली के सारे एक दिन में नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं मुझे तजवीज़ पर पाबंदी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 150 अरब रुपए अगर 1-2-3 स्टेपों में लगता है और इसके गैप है 3-4 महीने, तो इसको इस तरह करें ना, कुछ आगे कुछ पीछे। और ठीक है, थैंक यू। देखिए, एक आईनी तकाज़ा है हमारा कि आइन कहते हैं इलेक्शन करो और बाद हर वक्त मुझे आप कहते हैं कि इलेक्शन। हम इलेक्शन का इनकार नहीं करते, लेकिन ये बताएं कि जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई तो क्या इलेक्शन हो गई थी? आप बताएं। मतलब एक बड़ा जवाब नहीं, जवाब नहीं है। मैं देखो, हमें रियासत और अवाम इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमें चाहिए। मैं इलेक्शन का तारीख़ देता हूँ, मैं तो करने वाला नहीं हूँ ना। अब ये बताएं कि जो हमारे जब इलेक्शन होता है और आप टीवी पे चलाते हैं कि इस हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन इंतहाई ख़तरनाक है, तो फिर आप उन लोगों की रिपोर्ट पर हम फ़ौज को बुलाते हैं ना, FC को बुलाते हैं। तो अभी वो लोग अगर रिपोर्ट अपनी आरा दे उनसे ओपिनियन लिया जाए, यानी हम हर चीज़ पहले कहते हैं कि ये करें, हम इलेक्शन की तारीख देते। अब इलेक्शन कमीशन का रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जाके हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारे पुलिस, हमारे बाकी जो इदारे हैं,
ان سے بھی رپورٹ لیں گے نا. لیکن آپ تو آئی وٹنس ہیں نا, پنجاب کے تو آپ نہیں ہیں, آپ خیبر پختونخوا کے. آپ مجھے بتائیں بنو میں کوئی 6 بجے کے بعد پھر سکتا ہے؟ لکی مروت میں کوئی پھر سکتا ہے؟ وزیرستان میں کوئی جا سکتا ہے؟ کورم میں جا سکتا ہے؟ باجوڑ میں جا سکتا ہے؟ سوات میں محمود خان صاحب کمپین کر لے گا؟ یعنی یہ میں نے ان لوگوں سے پوچھو. دیکھو مجھے آپ کی جان اپنی جان سے عزیز ہے. الیکشن ہم کریں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کے ساتھ پہلے سیکورٹی کے انتظامات بھی اس طرح بنائیں کہ خدا نہ خواستہ کل جو واقعہ ہوا ہے اس طرح کے واقعہ رونما نہ ہو. اس الیکشن پہ ہم کیا کریں گے جس الیکشن سے خدا نہ خواستہ ہر ضلع میں اس طرح لاشیں اٹھے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذاتی رائے ہے, بحیثیت گورنر نہیں, بحیثیت ایک سیاسی کارکن, کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے, بحث کرنی چاہیے. پھر الیکشن کمیشن تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارہ ہے, آئی بی ہے, پولیس ہے اور ایف سی ہے, جو بھی ہے ان کو بلائے, ان سے بھی مشاورت کرے اور اس کے بعد شیڈول اناؤنس کرے تو سب کی جوائنٹ رسپانسبلٹی بنے گی. ابھی وہ کہے گا کہ ہم نے تو یہ کہا, ہم تو الیکشن کرتے ہیں اور ہمیں نا یہ قدرتی کام ہے کہ ارے کہتے میں جیتتا ہوں, جو آرتا بھی ہے کہتے میں جیتتا ہوں, اس لیے 16 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے. لیکن بحیثیت گورنر, ایک آئینی ذمہ دار کی حیثیت سے کیا میرا فرض نہیں بنتا؟ کیا آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ جس چینل کے ذمہ دار ہے, آپ جا کے یہ مشکلات نہیں بتاتے کہ میرے چینل کو فلانا مشکلات ہے, گاڑی کے ٹائر پرانے نہیں جا سکتا, تو اس کا کیا مطلب چینل آپ بند کریں گے؟ نہیں, آپ نے اپنی شکایات نہیں, اپنی آراء پیش کی. میری آج بھی یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں ایک میز پہ بیٹھ جائیں اور ایک جوائنٹ فیصلہ کرے اور پھر الیکشن کمیشن بھی فیصلہ کرے. میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں نے تاریخ دینی تھی, تو کل کا واقعہ آپ نے دیکھا, میں تو شام تک بزی رہا اور آج میں پھر خط لکھوں گا ان کو, تو ادھر آیا ادھر سے جا کے دے دوں گا, میری رسپانسبلٹی ختم ہو جائے گی. تاریخ دے دیں گے؟ ہاں, جب تاریخ دے دوں گا تو پھر کون رسپانسبل ہے؟ میں تو نہیں ہوں نا, لیکن میں کہہ سکتا ہوں, میں فون کر سکتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ سب لوگوں سے آپ مشاورت کریں. ہمیں سہانے کی ضرورت نہیں, ہمیں دیکھو یہی پولیس سب کچھ کنٹرول کرے گی نا کہ کوئی اور آئے گا؟ یا تو ایسے کہہ دو کہ بھائی اس کے لیے سندھ اور پنجاب سے پولیس آئے تاکہ وہ کرے. ہمارے پولیس بھی اب ان سے بھی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ اس صوبے کے پولیس نے گزشتہ 3 مہینوں میں بہت بڑی قربانی دی ہے. گورنر صاحب